Bon, donc c'est le moment, le grand moment un petit peu de ce Bilsart, de cet entre-neuvième Bilsart, puisque c'est la remise des prix. Tous les 2 ans, nous remettons des prix à un écrivain en langue française et un écrivain en euskara. Voilà, donc cette année, c'est Michael Duvert et Lucien Chessareta. Je commence par Michael Duvert, mon cher Michael, ou Michel, je ne sais pas comment il faut t'appeler. Tout d'abord, permets-moi de te tutoyer, car nous nous connaissons depuis de nombreuses années, de façon tout à fait exceptionnelle. C'est la seconde fois que nous te remettons ce prix Bilsart. Tu l'as en effet reçu au nom de l'association Lauburu à l'époque, en 94. Né à Bayonne, tu as suivi des études dans cette même ville, études secondaires, baccalauréat, élève des Beaux-Arts, et premier prix, classe de M. Dupuis, docteur S sciences naturelles, biologie animale, spécialiste en biologie animale, microscopie électronique et photonique. Tu enseignes la biologie cellulaire, la zoologie, l'embryologie comparée, maître de conférences hors classe, enseignant-chercheur, responsable du laboratoire de cytologie, Université de Bordeaux 2. Directeur du service commun de microscopie de cette même université, ton curriculum vitae universitaire est long comme un jour sans pain. Porté et formé aux études basques par l'historien Eugène Goyeneche, formé aux sciences anthropologiques par José Miguel Barandiaran, que tu as par la suite traduit et fait connaître le dictionnaire, entre autres, illustré de mythologie basque. Premier président de l'association Lauburu que tu as fondée en 1972 avec Jean Arichelard, tu as toujours conduit tes recherches au sein de cette association de Bayonne et des groupes ethnicaires de Bilbao qui poursuivent l'œuvre de José Miguel Barandiaran à travers les 7 provinces basques. Élaboration de l'atlas ethnographique du Pays basque. Nommé par Barandiaran responsable ethnicaire pour Iparralde en 1975, président de la société, président de la Société des Amis du Musée Basque de Bayonne de 1989 à 1995 et de 1997 à 2003. Directeur du bulletin du Musée Basque de 1996 à 2008. Président de l'association Biblia de l'abbaye de Bellot pour la traduction de la Bible en basque. Membre du conseil de rédaction de l'annuario de Eusko Folklore. Lauréat de la Beka Barandiaran avec Lauburu en 1987, prix Ikushka en 1995, prix Chareta, Mérida Ainoa en 2005. Prix d'honneur Eusko Ekaskuntza, ville de Bayonne en 2006. Ta bibliographie, elle, est longue comme le bras. En anthropologie, l'habitat et les charpentiers basques et les maisons vasconnes en 2001, les origines du peuple basque 2005, la vie en montagne, les stèles discoïdes et l'art funéraire basque, la religion domestique en Pays basque, études sur les Andérés chez Lois, l'histoire des artisans et leur vocabulaire, études sur l'art vétérinaire traditionnel, la douane, les bordes, les fêtes religieuses en Iparralde, la danse basque, la médecine en Pays basque. Je passe sur tes traductions, tes travaux sur les frontaliers, inspirés sans doute par tes années ainois, tes travaux de biologie sur les cellules et les fibres musculaires. On retrouve chez toi l'esprit curieux du père Barandiaran. Tout t'intéresse. Le Pays basque te passionne. Les études et les projets se succèdent. Une de tes grandes qualités, ayant assisté il y a quelques années à une de tes conférences à Sarre sur l'évolution au fil du temps de la maison basque, la conférence fut limpide. On comprenait tout. Tu as le don de nous rendre intelligents. Nous avons eu la chance de t'avoir
quelques années à ça, tu connaissais bien les coulisses de Bilsart. Pour tous ces nombreux travaux, ces années de recherche, cette passion et l'amour du Pays Basque, ce n'est que justice de te décerner le prix Bilsart 2022. Et permets-moi d'y associer ton épouse Liliane et tes filles Maï et Christine. Oui, Katisha Dorare, qui représente l'Institut culturel, va dire quelques mots sur Lucien Etxezarreta. Ohore handia da niretzat, Lucien, zure ibilbide eta engaiamenduak aipatzea egun hemen eta esker onak bihurtzia. Ogoitaraziko dut lehenik, 1956an sortu zirela Urkoin, matematikak eta fisika ikasi eta irakatsi ditutzula, bai eta formakuntza bat segitu ere Parisko Arte eta Ofizioen Kontserbatorio Nazionalian. Enbatan eta Amaia elkartean, kartsuki militatu duzu, 1965-tik 1962 arte, abertzaletasuna eta eskoltzaletasuna uztartu nahian. Zure ekarpena izigarria izan da gero, eskuara, eskual kultura eta eskual literaturaren zat. Kazetari gisa, gure irratian urtetan ari zantzira, bereziki denek ezagutzen dugun gure bazterrak emankizunaren bidez, gure inguruetako altxorrak lanbroetatik ateratzeko. Gure jende arteko hitzak, usaiak, hausnarketak, grabatu eta hedatu ditutzu gu guztien gogoa berazgarri. Baina gain-gainetik, azpimarratu nahi nuke zure lan miresgarria literatura alorrean. 1981 Maiatz aldizkaria sortu zinuen, bertze batzuekin, iparraldeko idazleek loratzeko lekua ukan zezaten. Eta ordutik, badu orai 40 urte, loreztatze lan hortan jarraitzen duzu. Maiatz aldizkarian eta Maiatz argitaletxean, sutsuki tema altsagarri horrek animatzen zaituela, eskuarak eta eskual literaturak etengabe emankor izan behar dute, udaberri iraunkorrean bezala, udazken eta negurik neoizez ezagutu gabe. Zuok ere idazten duzu. Hainbat artikulu argitaratu ditutzu, egunkarian edo berrian, bertzeak bertze. Kondaketa liburuak eta olerkiak ere sortu dituzu. Urte oroz, olerkiak agertzen dituzu, Senpereko Atsaren poesia bilduman. Eta itzulpen konda ezinak egin ditutzu, bereziki Maiatz aldizkariaren zat. Literatura irakasle ere izan zira. Aita oino joitzen da zure kurtsuez, Baionako Unibertsitatean, eskual ikasketak abiatu zirelaik. Lucien, ispiritu eta luma finekoa zira. Edozen ideiei idekia, presuna argia, bihotz zabala eta sumea, egiazko humanista. Maiatz lorategi bati konpara nezake, eta zu baratze zain neka ezina bezain diskretari. Kolore, neurri eta forma guztietako liliak berdin zaintzen dituen baratze zainari, eta ez landareen arantza eta abar biurriak mozten dituenari. Ezpeita sekulan zentsurarik izan Maiatzen. Testu guztiak, idazle ezagutuenak eta ez hain ezagutuenak ere, berdin hartu baititutzu Maiatzen. Maiatzen, zuri esker, idazle humilenek ere beren tokia osoki ardezakete, eta Maiatz argitaletxeak eunez gora liburu baditu jadanik argitaratuak sail guzietan. Errandaiteke Maiatzen eta eskoraren zerbitzari paregabea zirela, zure burua ahantziz bezala azri zirela. Liburu azoka eta besta handi gehienetan beti antzaitugu maintikiaren gibelean, Nafarroaren egunean, Herri Urratsen, Sarako Biltzarrean, Ziburuko liburu azokan, Durangoko liburu eta disko azokan, Paueko liburu azokan, Zarauzko literaturian,
Bertzalde, zuzira maiatzaldien antolatzaile nagusia, maiatz guziez, Baiunan eta Iruñan. Nunden eskola literatura, antzaitugu Lucien. Zugabe, maiatz aldizkaririk eta maiatz libururik ez liteke. Durangoko azokaren antolatzaile den Geredia elkarteak, 2007an eskaini zauzun argi zaiola saria, maiatzen egin lan guzien sari. Eskualtzaleen biltzarrak berriz, omendu zaitu 2 moldez. 2006an, maiatzen bidian 1982-1980 liburua agertuz, eta gero 2017an, Baionako Eskual Museoan zu pertsonalki omenduz. Egun, Sarako biltzarrak eskertu nahi zaitu. Je vais donc commencer. Je veux remercier bien sûr les organisateurs de Biltzar, Jean-Michel tout particulièrement, Charetta et Sarah. Comment ne pas penser à eux en ce moment, ainsi que tous mes amis. Et afin d'éviter de bafouiller mon triste basque, qui est pourtant l'une de mes langues maternelles à Bayonne, pourtant, j'ai préparé un petit texte par écrit où j'ai fait à tête reposée, j'ai essayé d'écrire en basque, j'espère que vous me pardonnerez, mes sentiments aujourd'hui. Charletarrak eskaini guzien artean, ederena Sarako islen Biltzarrarena. Zinez, unkitu naiz. Eta Sarako arduradunak eskertzen ditut. Lehenik eskertzen dut ene familia osoa, ene anderea, ene alabak, gero ene adiskide guziak, lauburuko kideak, eza MB eta etnik errekoak, ahantzi gabe Eugen Goyenetx, Jose Miguel de Barandiaran, eta beste maisueta zorroit naiz ere. Ala nola, arritxerak jauna. Enetzat, xarriunek badu kolore berezi bat. Aitortu behar dut, ene gazte denbora, ekitaldi unek, Sarako Biltzarra, bazuela alako bitxi aire bat. Garai hartan, lur idor batean erne egoiten entxea zentzen eskual kultura eta ikerlanak edo idazki erreposki garatzen ziren. Bakartasun osoan. Xantza, Jean-Michel Garrati esker, gure mendietan iguzkia atera zaiku, mil esker iri. Aintzin, azkenian, aitortzen dut ohore handi bat egiten dautzuela. Webgunean ikusi ditut sarristatuak izan ziren izenak. Denak ohorratuak izan ziren gure herritipiari egin zutenagatik. Zer ohore handia eien ardian ene burua gertatzea. Erdi baionesa, erdi sarratar baten partez, bihotzez mil esker. Bizi luze bat Sarako Biltzarrari eta haren lehendakariari. Mil esker, Sara. Mil esker, Katisha, biziki gonkianiz, zure hitzekin. Katisha ezagutu dut, neskatipi bat, espeletan, dolare familiari hainitz zordiozu, seuraz ere, eta eskualari, eta egin dituzun hainbeste indaheri. Nik paper bat ere lehituko dut, dakizue, halako durdura zerbait ere sortzen behitu, halako egunak. Ni eskualaren langile izan naiz eta naiz, nire ahalekin, indarrak sortu ditut, baina eskualak indarrak ere eman dizkit. Haren maitasuna eta loturak ehonduz
Paul Keynek, Bretainiako poetak idatzi zuen bezala, bere mila besoekin, bere mila eta mila hitzekin. Korrika, nahi nuke ere horretarazi, egon Donostiarat heltzen dena, korrika horten hitzekin leloarekin dugu. Atzo bide bazterrean, Sehaskaren buruzagiak zion, eskual irratiak ere eskertu behar dira egin duten lan ederagatik. Beraz, buruzagiak zion, eskuarak erakusten du herri bat garela. Hitzekin, bai, bihar aipatuko den bezala, ahozko literatura aberats batekin, herri bat garela erakutsi dugu. Eta imprimitzea hasi bezain laster, lehen eskual liburua imprimiatua izan zen. Gaur, sare sozial eta interneten berdin sartzen garen bezala, gure hitzekin. Nolako emozio eta indarra ez dugu senditu atzo Lapurdiko korrikaren ibilaldian. Ikustean zinez eskuara plazara eta mundurako bidean dugula. Hirian sartuz eta horrekin etorkizunean. Errepikatu behar da, literaturak nolako garantzia duen kultura baten bizian. Eskual literaturak gure mundua du kondatzen. Munduko beste hizkuntzetako emaitzak gureekin uztartuz. Saran hemen liburua da goresten ere Jean-Michel eta ekipa guziak hildo nagusi bat laguntzen eta hasiz betetzen dute. Eskerrak berriz ere egiten didazuen esker on horrengatik. Eta gehitu nahi dut ez dela hemen premier de corderik, baina gomita bat elgarrekin gure orgaren tiatzeko bere karranka guzien gatik. On va vous remettre un petit souvenir de ce prix. C'est un petit souvenir de poids. Hein. Et puis une danse un peu en l'honneur des deux prix Vilsart. Voilà. On se met devant la... Vous voulez vous mettre devant la table? Oui, les danseuses de Sanspersblatt.
Miske. Temu. Saristatu eri, baina antolatzaileri ere bai, eta zergatik ez, elkarri ere bai, batzuek bertzeri izan gizon ala emazte, agur janoak nahi dute kantatzea.